কাঞ্চনপুর মহকুমার আনন্দবাজার থানার হাতে আটক এক বাংলাদেশি ব্যক্তি। কাঞ্চনপুর মহকুমার কাশিরামপুর গ্রাম থেকে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে আনন্দবাজার থানার পুলিশ। ধৃত বাংলাদেশি ব্যক্তির নাম পাপলু পাল, বাড়ি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার শ্রীপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত এই বাংলাদেশি 4 থেকে 5 মাস আগে কাজের সন্ধানে ত্রিপুরায় এসেছে। সে কাঞ্চনপুর মহকুমার কাশিরামপুর গ্রামে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিল। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে ওই গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনের ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে আজ আনন্দবাজার পুলিশ তাকে কাঞ্চনপুর মহকুমা আদালতে সোপর্দ করেছে। বিষয়টা হলো আইসি যখন ঢুকছি, যখন মনে করেন অবশ্যই তো একটা লাইন সরকার দিব বা একটা লাইন উঠতো না, কারণ এইভাবেই তো মনে করেন সবাই আসতেছে বা ধীরে ধীরে থাকতেছে, কাগজপত্র করতেছে। জানি আমি সেই আশাবাদী আমিও একসময় ভারতের নাগরিক হইনি বা হইতে পারবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আপনার গ্রামে বা আপনার বাংলাদেশে থেকে ইন্ডিয়াতে এরকম আছে, এরকমই জানা আছে আগে? আমাদের এলাকার লোকজন তো বহুতেই আইসে আইসে তারা লিখে দিয়েছে যে নাগরিক হিসেবে। ইন্ডিয়া নাগরিক লিখেছে, মানে মানে পিআরটিসি পেয়ে গেছে। সব কিছু কাগজপত্র তারা তো এটা কতজন হতে পারে এরকম? আমার জানার মতো 2-3টা পরিবার আছে। এটা কোন ডিস্ট্রিক্টে আসলো? তো আমাদের সুনামগঞ্জের না না, ওই ইন্ডিয়া বা ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ডিস্ট্রিক্টে থাকবে? ও কিছু আসাম আছে, একটি পরিবার আছে, এদিকেও আছে। এরা তো আইসে সংগ্রামের আগে আছে 71-71 তারা সব ইন্ডিয়া সিটিজেন পাইলে কি? 71-এর আগে যারা আইসে আর কিছু আগে আপনার গ্রামে থেকে আছে তারা? পাশে 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 গ্রাম আছে। পাশে গ্রামে নাম টামও সব জানবো না, সবগুলোর নাম আমার জানা অনেক। একজনে তো পাইব, বলুন তো কে নাম? কি জানি নাম। আচ্ছা, তিনিও সার বড় যে বাংলাদেশি নিয়ে যে খানামো যে আনন্দবাজার যে খানাও যে রং ওই খানামো বুকটি জায়গানো রং আমি বুকটি জায়গাनिफ्राय बिनि मुंफ्रा बलते सासा তিনি फुङाव दिनै एसआइ पतिराम दं हांगा मबाइलाव मबाइल गारिखांमानि गसिराम एलाकायाव काशिरामपुर जायगा दङ आरो बांलादेशनि ब्रक बेराय दङ नुगय पतिरामहाय बना डिटेन फाइटु एफोरा बना संगा आं मोथांगा संगायनाय मोनले दिनै इन्डियान सिटिजेनशिप हिसाबै डकुमेन्ट कार्ड आधार कार्ड डकुमेन्ट फैनो खुंमाया तारपरे खुसिगा आं बांलादेशी बांलादेशनि ब्रक बनारम जायगायावहाय काशिरामपुर एरियायाव स्कुल दङ ना स्कुल नाव गैया, माने अ साइकेल दं काशिरामपुर एरियायाव। हे सार्फिन थियो बांलादेशनि कोनो डकुमेन्ट बा रां राव आखामायमो प्रुफ राव दं? হ্যাঁ, কোনো রাং তো মাই কোনো রাং দङ बे इन्डियाननि रां दङ एरपरे मबाइलबो दङ नकिया गेसा मबाइल सेट दङ किपेड मबाइल दङ बेखौनो रांखौ बांलादेशनि हिसाबै बनिजे खुसि जाक आं बांलादेशनि ब्रक बांलादेशनि नै मबाइल जाक पहिला फामिलिखाय पहिला सुनका बन नं बस्त्र जागानि बहिनो आं हाबलं धर्म हाबलं साइडनि दङ अरनि हयते अरो गसना उनको ग्रेट टेलेन्ट फाइचिङो स्टाम्पलानो फाइदो नों फाइमोन ते थिया सर बजा दं नै आं अर हाबलं दङ अरो कामफानि फाइदो अब खबर मानाय जों पतिराम एसआइ पतिराम रहगा मोबाइल थिनो बनो लामाव गसरा उनको काशिरामपुर एलाकायाव बसाका नों एपर जों इन्भेस्टिगेशन खालामनानै पर निजे खुसिगा पहिला समनि yang melakukan yang itu kayu no bini mungkai Bablu Pal Elais mungkai Paplu bini uphan mungkai Nantu Pal bini saga address ke saga Sirampur village post office Sirampur saga bini PS saga Tahipur district Sunamganj Bangladesh bo nije na kusiga ang Bangladesh ni blok ni अच्छा सार्फिन बांग्लादेश निजे बिनि गार्जियन रावले कन्ट्याक्ट राव दं हाबमा किया पता? হ্যাঁ, বিনি গার্জেন রকম বাংলাদেশের কন্ট্যাক্ট খাইব বিনি যেমন হাবলং বিনি সিনেমন বিনি মামা খাইব বন জলু খাইকা তারপরে বরক সাও ঠিক ন বন তিনি দङ ব্রক সাও दा
अरनिते बो सांख्लायनो बैदिनका पासमा संका फाइमनि के साथा बिनि केस नाम्बार होलें साहमनाय केस नंबर के आनंद बाजार एफआईआर नाका आनंद बाजार पीएस केस नंबर 06 सेक्शन नाका बनो अंडर सेक्शन 03 इंडियन पासपोर्ट एक्ट नि 1920 साल कोनी बिनि कुनो बांग्लादेश नि इंडिया जे फैमानि बिनि पासपोर्ट बा भिसा क्रय हायदे हाँ कोनो पासपोर्ट को कोनो वीसा को बो दाल होते खालायो जो फुले फायदा हो रांग्रे होय रांगयो फायदा हो बस निजे सामबो निजे न बसे इनके सारबो तमावनाय जे बुंजाबो जे सामानि रांग्रे फायउंखा बनो नारावनि पुलिस नि होइते तमाव एक्शन लानाय chúng to bana fn naka chung photo produce karnai apore ini list ko photo to khana produce karna tin to khlaya khana produce karnai apore list ja chini indian je kon tangman lok mane tin to moje action chung to fn nai pura action naka fn के साथे उनसा का उनके तब बुं chung बुनो कक संखा बुं साव गावनि बांग्लादेशनि आगेव फायखा अबराव इंडिया सिटीजन मान थांखा तब बुतों बराव हे तब बुमु गारु सारि खा के तब अबरावनि थानिले नाराव थांगे नायबे माने बराव देतो na chung to sungka oro koroi bo ja koroi bo no bo sa jungna phaija bo nije sao ang sa chung phayo ani loge mo koroi bo ani ate ro to noi bo phai अब साव है कोन आगेव फाइने रौ दङ बराव तो इंडिया सिटीजन उनखा खाहि तब chung साव अब के धर्मनगर दङ साव अबाय chung saya ko bo ja sao chini ani brok tongo ani kaija bini ato je tam noi bo sao ta bonin lesson ko hai phai ko अच्छा सर অমৃত পালের রিপোর্ট গণ আওয়াজ।